डाउन की सिचुएशन थी, वो हम सबका ये पहला एक्सपीरियंस था अपने अपने घरों से जी हाँ, ये प्रोग्राम घरों से भी। करने का। और कल बिलग्रामी साहब से भी पूछा कि वो, क्योंकि उलमा कराम ज्यादातर आदी होते हैं सामने लोग बैठे हों, जश्न पढ़ते हैं, हम्म, मजलिस पढ़ते हैं, तो उसका फौरन उसका रिएक्शन उनका पता चल जाता है। तो उलमा कराम ने भी बेहतरीन अंदाज में उन्होंने ये जो एक रिक्वायरमेंट थी, एक वजह बन गई कोरोना वायरस की वजह से, तो बहुत बेहतरीन। और फिर सबसे बढ़ के जो जिनके लिए ये प्रोग्राम किए जा रहे थे, यानी जो नाजरीन थे, उन्होंने बहुत बड़ी पार्टिसिपेशन की, उन्होंने हर अंदाज से। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कैंपेन्स थी वो भी मुकम्मल हुई, और मुकम्मल लोगों हुई ने बढ़ अल्हम्दुलिल्लाह। चढ़ के एतबार एतमाद जो अहल बैत टीवी की ट्रांसमिशन के साथ, इसकी इंतजामिया के साथ जो किया है, वो वाकई अल्फाज नहीं है उनका कैसे शुक्रिया अदा किया जाए। असल में इस वक्त जो चीज़ें मद्देनज़र रखी गई अहल बैत टीवी के जो मद्देनज़र थी वो ये था कि लॉकडाउन की सिचुएशन है और तमाम लोग घरों में ही हैं, सेंटर्स भी बंद हैं, मस्जिदें भी बंद हैं, इमाम बारगाहें भी बंद हैं, तो जी जो कुछ भी है वो हमारी स्क्रीन से ही उन तक डिलीवर किया जाना चाहिए। तो उसमें हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो कामयाब रहे और जो कुछ कर सकते किया है अपने नाज़रीन के लिए। बिल्कुल सही। तो नाज़रीन, आज का फॉर्मेट कुछ ही देर में आपकी टेलीफोन लाइंस खोल देंगे, आप भी जरूर आइएगा। कोई वो उस अंदाज से जैसे हम दो टोक करते हैं वो टॉपिक्स नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ जो इश्यूज रहे पूरे महीने या अयाम ईद से कुछ दिन पहले भी, तो उस पर हम बात कर सकते हैं। मुश्किलात जो रही यकीनन कोरोना वायरस की वजह से, बहुत सी अमवात का सिलसिला, और यूके और अमेरिका में इसकी बहुत बड़ी तादाद रही, और पाकिस्तान में भी जो लॉकडाउन की बहसें चली रही, महाजराई रही, हमने देखा पूरे महीने। हमें तो मौका नहीं मिला उन इश्यूज पे बात करने का, कि सुबह सिंध और वफाक में ये जो सिलसिला था एक क्रैश का, वो आपने देखा। और एक जो हमारा मजाज है बेहसियत कौम पाकिस्तानी, वो लॉकडाउन में बिल्कुल। पाबंदियों में वो किस तरह हमने फॉलो किया, वो हम सबके सामने है। ये डिस्टेंसिंग और ये हाथ धोना, ये सब कुछ भाड़ में उन्होंने फेंक दिया था। लेकिन अल्लाह ताला का खास करम है कि वहां पर उस अंदाज करम से है। वबा फैली नहीं। लेकिन हम हम्म। जैसे हमने उसकी धजिया बखेरी सारी चीजों की, वो इससे ज्यादा का तकाजा था कि अल्लाह ना करता कि वो कुछ काम खराब होता। लेकिन अभी तक शुक्र है कि वहां पर हालात इतने खराब नहीं कि जैसे यहाँ पर खराब हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही है और मुझे इसके ऊपर फारूक भाई जैसे आपने कहा ना मतलब हैरत भी है और अफसोस भी है कि पूरी दुनिया चूंकि इस वक्त ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इंटरनेट की सहूलियात हैं, लोग एक दूसरे के तमाम अहवाल से वाकिफ हैं, तो लोगों को कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग और जो माहिरीन तिब हैं जो उनको फॉलो करना चाहिए। इखलाकी एतबार से भी हमें यही सिखाया जाता है, दीनी एतबार से भी हमें यही सिखाया जाता है कि आपने जो है वो जो जिस फील्ड का माहिर है उसको फॉलो करना है, तकलीद के और माने क्या हैं। तो मुझे इसके ऊपर हाँ बड़ी हैरत है और अफसोस भी है। मैं फिर कहूंगा कि लोगों ने इसका जो है वो ख्याल नहीं रखा और सिर्फ मतलब इसमें अपनी जान से भी खेलने वाली बात है और दूसरे जो लोग हैं माशरे के उनको भी इसके अंदर मुब्तला करने वाली बात है। तो उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में जो अब दोबारा लॉकडाउन का भी कहा जा रहा है ये चीजें हैं तो तमाम जो एसओपीज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी होंगी उस पर आवाम जो है वो खास जी, ख्याल रखेंगे। उम्मीद उम्मीद कर सकते हैं हम, क्योंकि इंसानी जान बहुत कीमती हुआ करती है। बेशक बेशक। और इंसानी जानों की बात हुई तो ईद से चंद दिन पहले ही जो कराची में जो पीआईए का जहाज गिर गया, बहुत बड़ा जी सानिया हाँ। था कि 100 के करीब जो मुसाफिर थे, और फिर मौजाती तौर पे 2 या 3 शायद अफराद बचे भी। लेकिन इसकी हम्म। आगे जो तहकीकात रवायती तौर पे हमारे यहाँ हो रही हैं, उसमें अब एक दूसरे पे वो नजला गिराया जाएगा, इल्जाम तराशी होगी। लेकिन ज्यादातर ये जो हमने देखा ना कि एक बार जहाज जो है वो टच भी कर दिया रनवे को, और उसके बाद जी हाँ। दोबारा उड़ा, और फिर जिस तरह से पायलट के ऊपर वो कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होने का एक शायबा जा रहा है। तो ये ज़ाहिर है एक हादसा हुआ है। इसकी वजूहात चाहे कितना भी कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर हो, या इवन तैराक भी बड़ा एक्सपीरियंस हो, वो भी बाज औकात जो है उसको समझ नहीं आती और उसकी डूबने की इतलात आती। इसी तरह यही सब पायलट्स का है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखें ना इस तरह के क्रैशेस की, तो जो नतीजा निकलता है वो मैंने देखा पढ़ा, वो 90% वजूहात यही थी कि पायलट की जो ओवर कॉन्फिडेंस थी, वो उस वजह से ये मामला बढ़ा है। और ये भी कल कंट्रोल टावर वाले बता रहे थे कि वो जो एक ऊपर ऊंचाई होनी चाहिए थी जो नीचे, वो उससे बहुत ज्यादा ऊपर जहाज उड़ रहा था, और बहुत से ऐसे सवालात उठे हैं। तो अल्लाह करे इस नतीजे अस, तक पहुंचे, बहुत कीमती जाने गई हैं वहां। जी असल में फारूक भाई एक मर्तबा अगर मुजरिम को सजा दी जाए
اور جی ہاں۔ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور اس کا احتساب ہو جائے تو آئندہ جو ہے نا پھر ایس او پیز پہ عمل بھی ہوتا ہے اور تمام چیزیں فالو اپ ہوتی ہیں. مگر جہاں پر ایک مسلسل یہی ریت چلی آ رہی ہو کہ جی کمیٹی بنے گی، تحقیقات ہوگی اور سرد خانے میں ڈال دیا جائے گا اور کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جن کی یہاں جانیں چلی گئی ان کو کچھ نہ کچھ معاوضہ وغیرہ دے کے منہ بند کرا کے خاموش کر دیا جائے گا، تو پھر ایسے حادثات ہوتے رہیں گے اور اس کی جو صحیح۔ ہے وہ مطلب اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ایک مرتبہ ہوں، اگر صحیح آئینی ہاتھوں سے نپٹ لیا جائے تو ہوں، بہت جو ہے وہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے خاطر خواہ تبدیلی رونما ہو جائے گی. پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوں۔ اچھا، چاند کا بھی مسئلہ رہا اس میں فواد چودھری صاحب، مفتی منیب صاحب اور یہ سارا، لیکن اس سے پہلے کوئی آپ بتائیں انٹرنیشنلی کچھ ایسا ایونٹ، کوئی ایسا ایشو ہوا کہ جس پر ہم بات نہیں کر پائے اس محفل میں؟ انٹرنیشنل پورے مہینے میں یقینی طور پہ کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ ان کا سلسلہ جو ہے فاروق بھائی جاری و ساری ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کی جو ہے وہ ایک سر جنگ جو وہ شروع ہو گئی ہے اور اطلاعات جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ان کی ہلکی پھلکی جھڑپوں کی بھی آ رہی ہے. وہاں پر 2-3 جگہ سے ہندوستان کے بارڈر سے جو ہے وہ پر خطرہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے، مگر ہندوستان اپنی ریت تبدیل نہیں کر رہا. وہ پورے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک تبلیغی جماعت کا نام لے کر، ایک بہانہ لے کر مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر کا سلسلہ جاری و ساری. اور اسپیشلی کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے فاروق بھائی، وہاں کرونا وائرس سے نہیں لڑا جا رہا ہے، وہاں پر لوگوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. یہ اتنی افسوسناک بات ہے. پوری دنیا میں ہر ملک اپنے ملک کو سیو کر رہا ہے، کرونا وائرس سے جنگ کر رہا ہے، ایس او پیز تیار ہو رہے ہیں، آگے جو ہے وہ فیوچر کی تیاری ہو رہی ہے. مگر شاید انڈیا وہ واحد ملک ہے جہاں پر کشمیر میں بالکل ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اور ہنوز ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے. یہ تو اس خطے کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ جو ایک اگر مشرق وسطیٰ کو بھی تھوڑا سا دیکھا جائے اور اس کو بھی اپڈیٹ کیا جائے تو عراق کی جان نہیں چھوڑی جا رہی ہے. وہاں پر جو ایک نئی حکومت آئی ہے اس کو ہضم نہیں کیا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح سے صدامیوں کے ہاتھ میں سے نکل کر مخلوق کے ہاتھ میں آ گئی ہے. وہاں پر بغداد کے اندر ابھی بھی خیمے لگائے ہوئے ہیں، لوگوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے. وہاں پر ایک مظاہرین کے جو ہے وہ اس کے نام پر، مظاہرات کے نام پر شورش ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ بیچ میں کچھ دن پہلے شام سے لا کے داعش کو بھی دوبارہ انٹر کیا گیا تھا، جہاں پر سامرا کے کچھ علاقوں میں وہ نفوذ بھی کر گئے تھے. پھر وہ آپریشن کلین اپس ہوئے، ان کو مارا گیا، ان چیزوں سے خالی کرایا گیا. مگر ابھی بھی عراق اور شام کی بارڈر کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد دہشت گردوں کی جو ہے وہ شام سے لائی جا رہی ہے اور ان کو وہاں پر بٹھایا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا ہم اس کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے. خبریں بہت ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور ناظرین، آپ کی عید کیسے گزری؟ عید الفطر ساری دنیا بھر میں، اور آج کیونکہ بلگرامی صاحب کے ہمارا ساتھ رہا مہینہ بھر اور انڈیا سے کافی ہم ٹچ رہے، تو وہاں پر آج عید ہے وہاں پہ، کیونکہ پاکستان اور یورپ یا یو کے میں کل عید تھی، یعنی عید کا پہلا دن تھا. لیکن جو آغا سستانی کے فالوورز ہیں اور جو انڈیا میں مقیم جو لوگ ہیں وہاں پر آج عید ہے، تو ان کو آج پہلے دن کی مبارکباد. اور جو لوگ عید گزار چکے، ایک فلسفہ جو ہے عید کا یا تہوار کا ہمارے مذہب میں، اس کو لوگوں نے واقعی اس کو فالو کیا ہے، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ عید جو ہے اس میں اور کرسمس ڈے میں یا کسی اور مذہب کے کسی ایسے خاص دن میں وہ فرق ہے. وہ ہمارے ہاں عید کیوں ہمارے اوپر یہ ایک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. تو امید ہے بالکل لوگ بالکل اس پر ایسا ہی بات ہے. کریں گے. اور موسی بھائی، آپ اس پہ کیا بات کریں گے؟ جو فلسفہ ہے عید بالکل کا، ایسا اس ہی ہے. پہ اور ہم کہاں تک پہنچے ہیں سمجھنے میں؟ دیکھیے ہمارے یہاں خوشی منانے کو اور سیلیبریٹ کرنے کو ہرگز منع نہیں کیا گیا اور کہا بھی گیا کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے. مگر ہر جگہ پر حدود و قیود ہوتی ہے. ملک میں جا کے فالو کر، آپ کسی ملک میں جا کے ڈرائیو کرتے ہیں، آپ کو ان کے قوانین کا سامنا ہوتا ہے، اس کو فالو کرتے ہیں، ورنہ آپ کا چالان ہو جاتا ہے، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بند کر دیا جاتا ہے، آپ کو مطلب اور بہت سارے مسائل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک مطلب ایک قانون ہے، انسان کو یہ اس کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے کہ اس کی ایک حدود و قیود ہیں. مگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ نے 29 سے 30 روزے رکھے، آپ نے تقویٰ حاصل کیا، اپنے دل کے اندر وہ تمام وہ نورانی کیفیت کو ایجاد کیا. مگر ایک اکثریت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے ہی عید کا چاند ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کہیں قید تھے، بند تھے، ہماری جان چھوٹ گئی. ایسا نہیں ہے. اسلام نے تو اس فلسفے کو پریزنٹ ہی نہیں کیا.
आपने शुक्र अदा करना है। ईद के अपने अमाल हैं, चांद रात के अपने अमाल हैं। ईद के दिन इज्तिमाई नमाज का हुक्म आखिर है क्यों? ताकि जो कुछ हमने पूरे महीने में परवरदिगार के बेहतरीन दस्तरखान से इस्तेफादा किया है, उसका इज्तिमाई तौर पर उसके आगे सजदे में गिर जाएं, उसका शुक्र अदा करें। तो फिर इस्लाम की जो असल फ़िक्र है, उसको ज़िंदा करने की ज़रूरत है। उसके ऊपर पूरे माह मुबारक रमज़ान में हमारे स्क्रीन से इसके ऊपर काम होता रहा, बताते रहे कि आपने जो इस माह मुबारक में तक़वे को हासिल किया, उसको महफ़ूज़ किस तरह रखना है। तो अब अगर कोई ना समझे और जानबूझकर जो है वो ये सब करे, तो उसका तो कोई ज़िम्मेदार नहीं है। बिल्कुल सही नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है स्टूडियो से भी, अपने अपने घरों से भी, तो आपसे भी हम बात करते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई, बाकर नकवी अर्ज कर रहा हूँ। और जी माशाल्लाह आप सबको बहुत ही ईद मुबारक। बाकर नकवी भाई किसी तारुफ के मुताबिक नाज़रीन हमारे मैनचेस्टर स्टूडियो के रुए रवां और हेड ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर। तो बाकर भाई अच्छा किया आपने कॉल कर ली। आप बताइए आपकी ईद कैसे गुजरी, और जो आप कहने वाले थे पहले आप उसे मुकम्मल करने, मैंने तो रास्ते में आपको जो है रोक दिया, सॉरी। नहीं बिल्कुल फारूक भाई, ईद माशाल्लाह से काफी अच्छी गुजरी। और कुछ दोस्त अहबाब आ गए थे। अब मसला ये था कि गले कैसे मिले। ये वो पहली ईद है जिसमें गले नहीं मिला गया। सही है, लोग डर रहे थे। ये तो मिलाते हुए भी लोग जो है वो डर रहे थे, क्योंकि सेफ्टी है, सेफ्टी रीजन की वजह से। तो बहरहाल ये वक्त हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे ऊपर ये भी वक्त आएगा कि इस तरीके से जो है दूर बैठ के जो है वो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहा हूँ। बल्कि बहुत सारे ऐसे भी दिखेंगे जो फैमिली से भी नहीं मिल पा रहे थे। अब लाइक जैसे मेरी वालदा स्कॉटलैंड में, तो लाइक मैं स्कॉटलैंड नहीं जा सकता था, तो बस यही था कि वीडियो कॉल होके जो है वो सबको जो है ईद मुबारकबाद दी जा रही थी, और बस देख रहे थे, एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, और ये हो रहा था, अफसोस भी हो रहा था। यानी कि बहुत ही जज्बाती मंजर भी था वो, कि आप क्या कर सकते हैं कि आपकी माँ की चेहरा सामने, आप उनके साथ ईद पे नहीं खड़े हुए हैं। सही बात। तो बिल्कुल ऐसे चीजें हैं काफी लोगों के साथ, कि बहरहाल ईद को गुजारा। फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग सफेद पोश हैं बेचारे, उनके लिए तो बेहतर ही हो गया, क्योंकि इस ईद पे बेसिकली फाइनेंशियली भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि काफी घरों में बैठे रहे हैं अपने, और उनकी नौकरियां लोगों की खत्म हुई हैं। मैं लोगों से कहता हूँ कि दुआ करें, और काफी लोगों ने पाकिस्तान पैसे भिजवाए, ये इधर काफी लोगों ने भिजवाए लोगों के लिए, कि कहें कि कोई पुरसाने हाल नहीं है एक्चुअली। अगर देखा जाए तो वो ईद का जो एक वो जो मजा था, ये होता था, वो चीज नजर नहीं आई। जिससे बात करें कहते यार बस दुआ करो, यानी कि हम एक दूसरे की भी शक्ल देख रहे हैं फारूक भाई, तो ये कि हमें नहीं पता कि हम कल जिंदा हैं क्या, यानी खतरात में घिरी हुई ईद थी। और फिर अफसोस और गम की बहुत ज्यादा खबरें नहीं। एक तो बीमारी है कोरोना वायरस की वजह से, फिर कराची में जो त्यारा हादसा है, पाकिस्तान में वैसे ही पहले एक मुआशी तौर पे एक मसला चल रहा था, चैलेंजेस थे, उसके बाद फिर ये जो मामला आगे आ गया। तो सही मायने में वो 22 करोड़ जो अवाम या जिस खिते से हमारा ताल्लुक है, वहां पर अगर कोई खुशी या खुशहाली या खासतौर पे ईद त्योहार में या ऐसे मौक़ों पे अगर हमारे पीछे आबाओ अजदाद में या कोई ऐसे हमारे वो खुश ना हो, तो हम चाहे यहाँ पर सोने के पलंग पे भी लेटे हो तो वो मजा नहीं आता, या वो एक दिल की खुशी नहीं मिलती। तो अब जैसे लास्ट ईयर है, जैसे हमने ईद की केक काटना, हमारी एक रवायत है कि हम हमेशा कोई भी इमाम की पैदाइश हो, कोई त्योहार हो, हम लोग इकट्ठे होते हैं, हम लोग इकट्ठे केक काटते हैं। ये सारी चीजें, ये चीजें मिस की गई। अब स्टूडियोज है, अब घर में बैठे हुए स्टूडियोज हमारे वीरान पड़े हुए हैं। जहाँ तक कोशिश की हम लोगों ने लाइव किया, अपने स्टूडियो से लाइव किया। ऑब्वियसली दूसरों की सेफ्टी फर्स्ट है हमारे लिए, पहले फर्ज है हमारे लिए। तो बस दुआ करेंगे वापस आए इंशाल्लाह, और फिर एक स्टूडियो में बैठ के वो हमें प्रोग्राम करें। वाकई वो जो रूह एक होती है ना प्रोग्राम की, एक तो होता है चले जो कोई दूर दूसरे शहर में बैठा है, मुल्क में बैठा है, उसको तो ऑनलाइन ले लिया तो ठीक है,
वरना जो प्रोग्राम्स या जो मकामी तौर पे जो गेस्ट आते हैं उलमा कराम के साथ, या जो जिन जश्नों की आपने बात की, वो तो एक रूह ही ऐसी है कि मिलने से मिलाने से उसके बिल्कुल अंदर एक अलग ही तासर है। तो इसकी कमी हाँ, महसूस हुई। अल्लाह करे अब अगले महीने तक ये सारा मसला हल हो जाए, इंशाल्लाह और थोड़ा इंशाल्लाह। अल्लाह से मजीद दे। होली के बकरीद जो है वो हम लोग इकट्ठा करें जी हाँ, और इंशाल्लाह शान और शौकत के साथ हम जो है वो केक काटें। बिल्कुल सही। और बस वो ये कि हम दुआ ही कर सकते हैं लोगों के लिए। दूसरे कि अब जैसे रमजान खत्म हुए हैं, शैतान आ गया है नीचे, शैतान दोबारा भगाना है। बिल्कुल सही है, शैतान तो मैं कहता हूँ कि हाँ शैतान खुल गया। शैतान के लिए दुआ दें। सही है, सही है। नहीं वाकई शैतान भी आ गया, और हम भी जो पहले से तैयार थे, जो उसके सबक अभी तक भूले नहीं थे माह रमजान में भी, वो काम शैतानी होते रहे। हालांकि शैतान नहीं था, लेकिन शैतानी काम वो होते ही रहे। उसकी तरबियत तो हुई अल्लाह करे हुई, ट्रेनिंग दे के गया हुआ था। बस ये कि अब जैसे बाकी साहब का भी मैंने मैसेज जैसे देखा कि लोगों की मदद करें, और वाकई जी हाँ, जो फील्ड के लोग हैं, जो जैसे जो फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने घर से मूव आउट हो गए कि तो बच्चों को कोरोना ना लग जाए, जो कि फील्ड में कर रहे हैं। अब मजबूरी है, जाहिर बात है, नहीं करेंगे तो जरिया माश है वो। तो बस दुआ ही कर सकते हैं लोगों को। और अच्छा टाइम भी है लोगों के लिए, घर में बैठे हुए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। पर लोग बहुत सारे हैं, उनके लिए भी दुआ की जाए कि कोई इस तरह का मोती भाई जो है वो आलिम दीन साहब के साथ प्रोग्राम करते हैं, तो कोई ऐसा एक प्रोग्राम किया जाए जो कि डिप्रेशन में लोग बैठे रहे हैं, उनके लिए वैसे कोई दुआ हो, या इस तरह का कोई एक प्रोग्राम किया जाए। पर भाई आप करें इस चीज का। इंशाल्लाह बिल्कुल सही। ये बिल्कुल जो सही लोग बैठे इंशाल्लाह। हुए कुछ मुझे ऐसे सुनने में आई है फैमिलीज जो कि हालांकि घर में बैठे हुए काम कर रहे हैं, जॉब्स हैं उनकी, लेकिन वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो वो इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी जो है कि नेमत है, यानी कि सेहत नेमत है, तो वो नहीं है। तो कोरोना अगर नहीं भी है तो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही है। बस अल्लाह की दुआ है कि हम सब जो है वो हंसी खुशी दोबारा से आए, अपनी मग़फ़िरत कराएं रमजान में इंशाल्लाह। जितनी भी दुआएं की गई हैं। और फिर अब ये है कि करबला की जियारत नसीब हो। हाँ, वो ये सब दुआ दर खुल जाए कि हम लोग को ज़ियारत हो। अल्लाह करे कि हम आशूर पे वहाँ पर हों, या अरबैन पे वहाँ पर हों इंशाअल्लाह। तो बस अब यही दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। थैंक यू भाई। और हम सब आपको मिस कर रहे हैं यकीनन। जो एक तरीकाकार स्टूडियोज में है, वो तो एक अलग ही मकाम है। हम आपको मिस कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होगी बाकर भाई। इंशाल्लाह भाई। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सबको, फिर हमारे नाज़रीन को सबको जो है बहुत बहुत। अच्छा बाकर भाई, हमारे जो स्टूडियो लंदन स्टूडियो में जो आपके हम जोली बैठे हुए हैं जो MCR में, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? अबूजर भाई, वेल डन, वेरी गुड जॉब। और माशाल्लाह जो पहले बैच की ट्रांसमिशन जो थी, रमजान ट्रांसमिशन, माशाल्लाह फारूक भाई जी हाँ ना, जो प्रेजेंटर है, जो है माशाल्लाह इतना इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम की गई, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट थी हमारी कि टीवी पे इस तरह के प्रोग्राम दिखाएं, क्योंकि लोग घरों में बैठे हुए थे। ठीक है, और इस तरह के प्रोग्राम्स आप लोगों ने पेश किए, रिलीजियस हो गए, पॉलिटिक्स हो गए, जो इश्यूज आप लोगों ने उठाए, वो बहुत राइट, दैट वाज द राइट टाइम, यानी कि वो टारगेट ऑडियंस के लिए बहुत परफेक्ट थे। और अबूजर हो गए और हसीब हो गए, इन लोगों ने रात दिन काम किया है। हम तो चले मैनचेस्टर छूटे हुए थे, लेकिन वो बेचारे 24 आवर्स बैठे हुए थे वो लोग। सही बात, सुबह का टाइम है या रात का टाइम है, और गोस क्रेडिट टू देम। एक्चुअली सही बात, वो लोग हैं जो पीछे से वो रन कर रहे थे, जो पूरा जो MCR है वो लोग। सही बात, उनको तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बल्कि उनकी जो है वो सही ईद कबूल हुई है। हाँ सही बात है, सही वही उन्होंने वाकई ये जो काम था, टेक्निकली काम भी एक इबादत ही थी। बहुत शुक्रिया बाकर भाई, आप शामिल हुए। और नाज़रीन आप भी जरूर आइए। और यकीनन हम कल से, बल्कि इससे पहले ही बात कर रहे थे कि टेक्निकल जो सहूलियात मिली इस माहौल में भी, तो शुक्र है कि वो बेहतरीन अंदाज में मुझे क्या कहेंगे मुसीब भाई, हमारे बाकर भाई ने एक वर्ड यूज किया, ईद को गुजारा। तो ये मुझे बहुत क्लिक किया वाकई कि ऐसे त्योहार जब कुछ भी करने को ना हो तो फिर उसको गुजारना मुश्किल होता है।
تو یہ واقعی देखिए उन्होंने हमें सही कहा कि वाकई गुजारना में पड़ा। तकलीफ दे वाकई में ये तकलीफ दे अमर है और इंसान ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकता, जा भी नहीं सकता, एक शहर से दूसरे शहर भी जाने के लिए प्रॉब्लम्स हैं। अपनी जगह पर ये तमाम बातें फारूक भाई अपनी जगह पर एक हकीकत हैं, वो हैं, मगर इसके अलावा एक इससे बड़ी एक हकीकत है जिसकी तरफ हमें कुरान ने इशारा किया कि अगर आप अपने आप नफ्स को आमादा करते हुए खुदा की राह में उस लेवल पर ले आएं तो ना आपको हुज़्न होगा ना गम होगा, और उसकी जो लताफत है खुदा के साथ इश्क की, वो इन तमाम चीज़ों से बुलंद बाला है। अगर हम अपने आप को उस नहज के ऊपर ले जाते हैं तो हम इन तमाम बैरियर्स को अबूर कर जाएंगे। और जैसे बाकर भाई ने कहा कि लोग डिप्रेशन में हैं, घरों में बैठे हुए डिप्रेस हैं, तो हम इसके ऊपर करते चले आए हैं। हम हमारा जो तिब वाला शो होता है इसके अंदर हम पूरी हमने कोशिश की है, और शुरू पहले दिन से हमने इसके ऊपर बात की थी कि कोरोना वायरस तो अपनी जगह पर है, मगर इसके अंदर से जो नए वायरसेस बरामद होंगे, भूख इफ्लास का, डिप्रेशन का, बेरोजगारी का, ये तमाम हम तो इसके ऊपर बात करते चले आए हैं। और इंशाअल्लाह जैसे वाकर भाई ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है, हम इसके ऊपर एक भरपूर और भी जो है वो करते रहेंगे, ताकि हमारे प्रोग्राम से अगर किसी की हेल्प हो जाए तो इसका मकसद ही यही होता है कि लोगों तक जो है वो बेहतरीन इंफॉर्मेशन को पहुंचाना और उनके मसाइल को हल करना। सही बात है, सही बात है। और इस माहौल में वाकई एक खबर में सुन रहा था कि जो डिप्रेशन से जो लोग मायूस और आगे खुदकुशी तक सोचते हैं, तो उस किस्म की वेबसाइट को बहुत बार जो है वो उसको चेक किया गया, या उसके अंदर से जो तलाश करने की कोशिश की गई कि कैसे अपने आप को बचाया जाए, और एंटी डिप्रेसेंट जो चीजें हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स भी काफी बढ़ी हैं इस दौर में। लेकिन हमारा एज ए मुस्लिम जो है वो तो एक तरीकाकार मौजूद है कि आप किस तरह से अपने आप को इस माहौल से बचा सकते हैं। इबादत है हमारी, कल्बी सुकून, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही हो। डिप्रेशन उस वजह से होता है कि ये जो आर्टिफिशियली हम अपने आप को मुतमिन रखने की कोशिश करते हैं ना, कि बाहर जी उसमें अगर खलल आ साहिल जाए। समुंदर पे जाएंगे, या अपनी कोई पार्टी या कोई किसी एक जगह पे जाके, या सिनेमा घर, वहां पर जाके अपने आप को खुश करने की कोशिश जो करते रहे हैं, तो जब वो नहीं थी तो वो ऐसा लगा कि पता नहीं खला पैदा हो गया। हालांकि हमारी जो रूह की तस्कीन है या अंदर की सेटिस्फेक्शन है, वो ये आर्टिफिशियल चीजों में नहीं है। आप किसी गरीब बिल्कुल की सही बात मदद है। कर लें, उसके उससे दुआ लें, इससे बड़ा एंटी डिप्रेशन कोई है ही नहीं। इससे बड़ा क्या देखिए देखिए एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम की दुआ के अंदर जुमले हैं, हम बाज़ दफ़ा हमारे उलमा इसको जिक्र भी करते चले आए हैं, और इससे बेहतरीन इसका हल नहीं है अगर इसके ऊपर गौर किया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम एक जगह पे फरमाते हैं, अगर पूरी दुनिया में कोई ना रहे, मतलब आप तसव्वुर करें ना, मतलब आप अकेले बैठे हो, कोई ना हो, उससे बढ़ के और डिप्रेशन और हौलनाकी क्या होगी। मगर इमाम फरमाते हैं अगर मेरे पास कुरान है ना तो मुझे वहशत वहशत नहीं होगी। वाह यानी वाह वाह वाह। इससे बढ़ के और क्या है, इससे बढ़ के ये सब कुछ तो है, सारी तालीमात तो हमें दी हैं, फिर हमें डिप्रेशन क्यों हो जाता है। यकीनन हमारी जिंदगियां कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन ने तमाम चीजों ने डिस्टर्ब की है बुरी तरह, माशी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी, घरेलू प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म के मामलात हैं। मगर अगर हम फिर भी तवज्जो खुदा की जानिब और उसकी लताफतों की जानिब, उसके रहम और करम पर लगाएं, तो हमें वो ईमानी हलावत महसूस होगी जिससे हम इन तमाम बैरियर्स को क्रॉस कर जाएंगे। क्योंकि हमारे पास उसकी सही अजीम बात। किताब है, उसके नुमाइंदों की तालीमात है, हमारे पास मोहम्मद वाले मोहम्मद है। हमें हमें तो डिप्रेशन होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना बेशक। चाहिए। हमें यकसुई के साथ जो उसकी मुतमईन नजर है, जो उसकी प्लानिंग है, हमें उसके ऊपर राजी और खुशनूद रहना है और अपनी जिंदगी को लेके आगे बढ़ना है। जो उसकी मर्जी के बगैर तो कायनात में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो कुछ होगा इंशाअल्लाह बेहतर होगा, हमें पूरी यकसुई के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कि जो अल्लाह की रजा है उसके अंदर बिल्कुल मुतमिन ऐसे। रहे, खुश रहें। देखिए मौला अली देखिए अलैहिस्सलाम डिप्रेशन के वो जो अभी शहादत के अयाम में हमने वो कि मैं रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। कामयाब हो गया, अल्लाह तो अकबर। आप जी देखिए हाँ, ना कि तो डिप्रेशन इस होती क्यों है। हालत में भी जी जी जी। डिप्रेशन होती क्यों है? जब आप कुछ चाह रहे हो, खुदाई कुछ और चाह रही हो, उसकी मर्जी कुछ और हो, वो कहीं हाँ, और लेके आपको जा रहा हो, और हम कहीं किसी और रास्ते पे जाना चाह रहे हो, आपकी तो मर्जी वहां कोई पर और ही सोच जो है वो क्लैश होता है और वहां पर इंसान डिप्रेस हो जाता है। अगर इंसान है। अपने आप को मुतमईन कर ले कि ये जो है वो जिधर लेके जिंदगी जा रही है, और मुझे उन तमाम रास्तों के ऊपर उन तालीमात पे अमल करना है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने हमें बताई है, कुरानी तालीमात है, हमें कभी आप यकीन करें कभी डिप्रेशन नहीं होगा। बेशक बेशक। और ये सारी चीजें इन सालों में ज्यादा बढ़ी हैं। डिप्रेशन हो गया, या नींद नहीं आ रही, या इस किस्म की जो बीमारियां हैं, वो वाकई जब हम अपनी फितरत से अलग होंगे
یا وہی بات کہ آرٹیفیشلی یا مصنوعی چیزوں کے پیچھے زیادہ ہوں گے تو یہ ایسے ہی مسائل سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں. تو جتنا فطرت کے قریب آئیں گے، جتنا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اور جو بھی جیسے آغاز میں بھی آپ بالکل نے ایسے ہی فرمایا کہ یہ جو منانا ہے یا تہوار ہے دائرہ اسلام میں رہ کے، یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے. اپنے اہل خانہ سے، اور کچھ چیزیں کل بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے اس کے بہت سے مسائل کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئے، صحت کے یقیناً سنگین ایک مسائل رہے، اور جو لوگ اس میں بیمار رہے، شکر ہے شاید 6-7 ہفتوں کے بعد ہمیں خبر ملی اسلم ہاشم صاحب جو ان کا وینٹیلیٹر ہٹا ہے اور وہ اب صحت کی طرف گامزن ہے الحمدللہ انشاءاللہ. تو اور الحمدللہ بہت سے ایسے الحمدللہ. گھر جہاں پر 3-3 4-4 اموات ہو گئی، تو ان کے دکھ کے برابر تو ہم وہ الفاظ جو ہیں ان کے لیے مرم کا تو کچھ سما کر ہی نہیں سکتے. وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کو صبر عطا کرے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن بہت سی ایسی چیزیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہمیں بلیسنگ کی طرح ہمیں یا سبق سکھانے کے لیے وہ ایک بہتر دیکھیں موقع ملا. ہم اس میں جی بہت جی کچھ کر سکتے ہیں فاروق بھائی. کام یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں رہا، ہم بالکل فارغ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے اس لیے ہمیں نہیں نہیں ڈپریشن ہو رہی ہے. نہیں، اس کے اندر کوئی بھی مصیبت ہے تو اس کے اندر پروردگار کی رضا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ اس کے اندر ہم کیا نیکی کر سکتے ہیں. آپ یقین کریں فاروق بھائی، ان ایام میں اگر جو انسان نیکی کرنا چاہے تو وہ اس کو اتنا صلے میں بزرگ پائے گا. اس وقت لوگ بھوک ہاں سے بے حال ہیں، لوگوں پاس پیسے نہیں ہیں. چیزیں انسان کھانا کھاتا ہے، اچھی پوشاک پہنتا ہے، اس کا لطف لیتا ہے نا، اس کو محسوس کرتا ہے نا تمام چیزوں کو. کبھی انسان کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر اس کا مزہ محسوس کرنے کی کوشش کرے. کبھی کسی برہنہ کو صحیح لباس عطا کر کے اس کی جو لطافت آئے گی نا، اس کی جو ایک حلاوت آپ کے قلب کے اندر اترے گی، آپ کے قلب کو نورانی کرے گی. ان چیزوں کو بھی دیکھیں. یہ وہ وقت ہے جس وقت آپ ان تمام چیزوں سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں، تمام چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں، ڈھونڈیں اللہ کی مخلوق میں، آپ کے عزیزوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قرب و جوار میں کون انسان مفلوق الحال ہے، پریشان ہے. اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھیں، اس کا پیٹ بھریں. آپ دیکھیں کہ یہ ان دنوں آپ کو کہیں ڈپریشن چھو کر بھی نہیں گزرے گی. آپ ان ایام میں اس طرف اپنے آپ کو لگا لیں تو کہیں پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی کام کرنے کو نہیں ہے. نہیں، کام ہمیشہ کرنے کو ہوتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی سوچ کے اوپر منحصر ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں. بے شک بے شک، واقعی کہ جیسا بھی ماحول ہے اس میں کیسے جینا ہے یہ ہمارے پاس گائیڈنس موجود ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جی فلاں اگر چیز اب آپ نہیں کر سکتے تو پھر اس کی وجہ سے آپ سارے اعمال جو ہیں یا اپنے آپ کو کیسے مطمئن کر سکتے ہیں ان کے اوپر کوئی توجہ ہی نہ دیں. اور ڈپریشن کے علاوہ جو معاملہ جیسے ہم بات کر رہے تھے، کچھ ایسی چیزیں تھیں جیسے یہ گیجٹس جو آئے یا موبائل فون یا ٹیکنالوجی جو آئی، وہ لگ رہا تھا اس کرونا وائرس سے پہلے کہ یہی ایک ہمیں انٹرٹین کرنے کا یا ایک جسے کہنے نا کہ عیاشی کا ایک ذریعہ یہی ہے. بالکل یہ نہ ایسے ہوں گے تو پھر پتہ نہیں ہم کیا کریں گے. اب یہ موجود ہیں اور اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم اگر ڈپریس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا کوئی معنی نہیں تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. سکون کے لیے کچھ اور ہی چیزیں ریکوائرڈ ہیں. تو بالکل یہ ایسے بھی ہی ہمیں ہے. پتہ چلا، بہت سی چیزیں آشکار ہو گئی. ایک سائنس کی جو ترقی جس کے اوپر ہم بہت زیادہ نازا اللہ تھے اکبر. کہ وہ انسان پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا. اور پھر یو کے یورپ والے یا امریکہ میں جو رہنے والے ہیں وہ تو ہم سمجھتے تھے کہ اب ہمارے پاس وہ پاسپورٹ ریڈ ہو گیا تو ہم تو بہت زیادہ ایک محفوظ خطے میں آ گئے، یا فیسلٹیز دیکھ لیں سب کچھ ہے. لیکن سب سے زیادہ جو افریقہ کے بہت ہی ترقی پذیر سے پذیر جو ممالک ہیں وہ ہاں، سیف رہے. اموات یہاں ہوئی ہیں. انڈیا پاکستان جو یہاں ہے وہ اموات زیادہ بہتر ہیں. رہے یہاں سے. لیکن یہاں پر جو ہم زیادہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے وہ زیادہ ایک چیلنجنگ، اور ان حکومتوں کی بھی کلی کھل گئی، ان کی سائنس جو ہے وہ فلاپ ہو گئی. ایک محدود جو ہے ابھی تک ہاتھ پاؤں مار رہی ہے ویکسین کب آئے گی. تو بہت سی چیزیں ہمیں ایک بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ہم کوئی بالکل اس صحیح کی بات ہے. اگر رسی دراز ہے تو ہم اس کو ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اور جب بھی پکڑ میں آئیں گے تو پھر آپ کے جہاز، اللہ آپ کی اکبر. ٹیکنالوجی، آپ کی عقلیں وہ سب دھرا سب رہ جائے گا. دری کی دری رہ سب جائیں دھرا گی. رہے گا. صحیح بات. سب. جی دیکھیں، ہاں. ایک چھوٹا سا وائرس ہے جو انسانی آنکھ سے نظر بھی نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جی انسانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے کہ کہاں پر کس چیز کے اوپر چپکا ہوا ہے، کہاں سے مجھے جو ہے وہ لگ جائے گا، خدا نخواستہ نہیں معلوم. مگر ایک بات میں جانتا ہوں کہ یہ وبا ہے، ختم ہو جائے گی یہ بھی ایک دن، اور لوگ یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گی، لوگ اس کو ذکر کریں گے. مگر یہ جو ایام ہیں ان کو انسان یاد کرے گا.
یہ وہ ایام ہے جس میں آپ کو خدا کی طرف متوجہ ہونے کی ایک عظیم فرصت آپ کو ملی ہے. ہم ان لوگوں کے زندگیاں مصروف تھیں، لوگوں کے ساتھ ٹرینیں، ٹیوبز، یہ وہ، ان کے پاس 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا. اس وقت ان کے پاس توسل کرنے کا ٹائم ہے، اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کا ٹائم ہے. جس طرح سے مولا فرماتے ہیں نا، اپنا قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنا حساب کر لو، قبل اس کے کہ تم کو جو ہے وہ موت دی جائے تم مر جاؤ. تو اس سے پہلے ہمیں اپنا حساب کرنے کی عظیم فرصت ہمیں اس وقت ملی ہے. اگر ہم نے اس وقت اپنا حساب نہ کیا، اپنے آپ کو خدا کے قریب نہ کیا، اس کی تعلیمات سے متوسل نہ ہوئے، تو پھر جو ہے وہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. تو ان ایام کو بھی آپ اس کے اندر بھی برکت ڈھونڈ سکتے ہیں. ہر جگہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تمام چیزیں جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے عذاب ہی اتر رہا ہے. ایک وقت میں کچھ کے لیے عذاب ہوتا ہے اور کچھ کے لیے رحمت بن جاتا ہے. وہ ہمیں اس میں خدا کی رحمت ڈھونڈنی چاہیے. بالکل صحیح، اور بالکل وہ رحمت ہے اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، یا جو اطلاعات، یا جو اب دیکھیں کیا کیا ایک گھر سے ایک بیٹی کا باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو ٹکٹ بھیجتا ہے لاہور میں، وہ آئے میرے ساتھ عید کرے، اور وہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتا ہے بس کہ بس ابھی فلائٹ اترنے والی ہے. سب جو وہاں پر ریسیو کرنے کے لیے عزیز رشتے دار پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اوپر ٹائمنگ بھی لکھا ہوتا ہے نا کہ اتنی دیر میں لینڈ ہونے والا ہے. تو صرف 5-6 منٹ پہلے وہ بس وہ خبر بن جائے، اور وہ لواحقین، وہ رشتے دار، کیا وہ اپنے آپ کو ذرا محسوس کرے نا کہ اگر وہ ہم اگر جہاز میں ہوں تب محسوس کریں، اور اگر ہم لینے والے میں شامل ہیں تو تب ذرا وہ فیلنگ لائیں. تو کیا ایسا نہیں، اگر اللہ نے ہمیں دونوں طبقات سے بچائے رکھا تو اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کے ساتھ ساتھ سبق لینا چاہیے کہ بھائی ہم بھی تو ہو سکتے تھے، ہم بھی تو ایسے لوگوں میں شامل ہو سکتے تھے کہ چند لمحوں کے بعد ہم اپنا سامان اٹھا رہے ہیں، وہ سامان کل وہ جو ہے وہ ایک محکمہ دکھا رہا تھا جی یہ پیسے پڑے ہوئے لوگوں کے، یہ بیگ پڑے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. وہ لوگ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگے پہنچ گئے. تو ان چیزوں سے یار جب موت کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے، موت کو یاد نہیں رکھیں گے، اس کے بعد ساری برائیاں، ہم ایون ایک دوسرے کو دھوکہ کیا، ہم کسی بھی طرح سے ہم جو ہے وہ حیوان بن سکتے ہیں اور بن چکے ہوتے ہیں اگر موت کو بھول جائیں گے. اور موت کو اگر یاد رکھیں گے، قدم قدم پھونک کے اٹھائیں گے ہم. دیکھیں تمام تعریفیں، تمام قدرت، تمام قوت اسی کو زیبا ہے، اسی کو زیبا ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے بار بار مختلف بہانوں سے کہ میں تمہارا رب ہوں تو مجھے پہچانو. کبھی انبیاء کو بھیجتا ہے، کبھی ائمہ کو بھیجتا ہے، کبھی ان کے ذریعے سے ہمیں تعلیمات دیتا ہے، ہمارے پاس اولیاء اور عفا کے اس ذریعے سے ہمیں جگاتا ہے. مگر ہم ہیں کہ ایسی غفلت اور ایسی نیند میں ہے کہ ہم اس سے اٹھنے کا نام نہیں لیتے. یہ بھی ہمیں جگانے کے ایام ہیں. خدا کے واسطے ہمیں اس میں جاگ جانا چاہیے. اور اچھی خبریں بھی ہیں اس کے ساتھ فاروق بھائی. حرم کھول دیے گئے ہیں ایران میں، تمام مقدس مقامات کھول دیے گئے ہیں. عراق میں مقدس مقامات، اس کی رونقیں بحال ہو گئی ہیں. کیونکہ ایک محدود ایک اس کے اندر ہے، ایک ایس او پی کے ساتھ ہے، کیونکہ ایک شہر کو دوسرے شہر سے کٹ آف کیا ہوا ہے. جو کربلا والے ہیں وہ کربلا میں ہی زیارت کریں گے، جو نجف والے ہیں نجف میں ہی زیارت کریں گے. مگر حرم کھول دیے گئے ہیں، رونقیں بحال ہو گئی ہیں، لوگ اپنے مولا سے، اپنے امام سے توسل کر رہے ہیں، زیارتیں کھل گئی ہیں. تو دھیرے دھیرے بہتری بھی آ رہی ہے. تمام چیزوں میں قوموں نے جن ایس او پیز کو فالو اپ کیا ہے، انہوں نے کرونا وائرس کو شکست بھی دی ہے. ہمیں بھی بحیثیت پاکستانی قوم پروردگار عقل و شعور عطا کرے کہ ہم بھی ان تمام ایس او پیز پہ عمل کریں، اور ہم بھی ایک دن جشن منائیں گے ہم نے بھی اپنے ملک سے کرونا کو ختم کر دیا. ہماری بھی امید یہی ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کھلے، زندگی نارمل ہو. بالکل صحیح. اور واقعی کچھ ایس او پیز یا جیسے کرنٹائن میں ہے کہ آپ اب ایران کا نہیں پتا کہ وہاں کوئی ٹریولر جاتا ہے تو وہ بھی 15 دن کے لیے رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں یو کے میں تو آ گیا کہ کوئی بھی باہر سے آنے والا ہے اس نے 15 دن جو ہے ادھر ہی کہیں ہوٹل میں یا کہیں کرنٹائن کرنا ہے. تو یہ بھی اب کچھ مسائل انیشل شاید ہوں یا کچھ دیر کے بعد یہ ختم ہو جائے، لیکن فوری طور پہ تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر فرض کیا کوئی چھٹی پہ آنا یا جانا چاہ رہا ہے تو وہ 15 دن اور 15 دن 1 مہینہ تو اپنے آپ کو کرنٹائن کے لیے، وہ 30 دن تو اس کے مختص ہو گئے. تو پھر باقی کتنی چھٹی ہو کہ وہ پھر کہیں اپنی زیزوکار کو بھی مل پائے. تو یہ سلسلہ بھی ہے میرے خیال میں. ہاں میرے خیال میں یہ صورتحال جیسے جیسے بہتر ہوگی ویسے ویسے ان تمام چیزوں میں نرمی آنی شروع ہو جائے گی. کیونکہ اگر ایسا مطلب مستقل طور پر ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ جو آ رہا ہے وہ 15 دن کے لیے جو ہے وہ
क्वारंटीन में चला जाए, ऐसा होगा नहीं अभी, चूंकि अभी इसकी जरूरत है, अभी मामलात खराब है, मगर जैसे जैसे इंशाल्लाह डेथ रेशो कम होता है, न्यू केसेस जो है वो जो आ रहे हैं उसमें कमी होती रहेगी, तो इंशाल्लाह ये भी, इसमें भी जो है वो नरमी के आसार नमूदार हो जाएंगे इंशाल्लाह। और कुछ चीजें जो यूके हुकूमत, जैसे अब ये बता रहे हैं जी क्वारंटाइन होगा, लेकिन जब इसकी जरूरत थी उस वक्त ये बिल्कुल इन्होंने मिस किया। एक तो लॉकडाउन बहुत लेट किया, मार्च के शुरू में अमवात का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन 23-24 मार्च को यहाँ पे लॉकडाउन हुआ, और फिर जहां इटली में ये वबा जो है अरूज पर थी, वहां से जो लोग आ रहे थे उनका कोई न चेकअप था न क्वारंटाइन था। उस वक्त जब जरूरत थी तो कॉल लेके कुछ ये बात करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर नाजारे भी रही है हुकूमतों की। अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हुई, आप दोबारा वापस आ सकते हैं। तो कुछ चीजें ये बहस रही मौसी भाई ये पिछले महीने भी, कि जो है रियासतें इवन अमेरिका में वो सदर ट्रंप के ऊपर डाल रहे थे, ट्रंप उनके ऊपर डाल रहा था, मुराद अली शाह इमरान खान, इमरान खान मुराद अली शाह, या दीगर वज़रा। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, अस्सलाम मदद, मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। मुसी भाई आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम मदद। मौला अली अल्लाह ताला मौला अली मदद, जज़ाकल्लाह। पहले तो मुझे बताइएगा कि जो अभी भी आपने बताया कि जो बरतानिया में वापस आएगा उसको 15 दिन, ये कब की खबर है? अभी अभी है या क्योंकि मेरा एक दोस्त आया है इसकी तकरीबन 2 हफ्ते पहले शायद, अच्छा। तो कल मेरी उससे बात हुई तो बिल्कुल उसने बोला कि आराम से जैसे लोग आते, पूरा जहाज फुल था, किसी ने जैसे नॉर्मल चेकिंग है वो चेक की, और वो कल मेरी उससे बात हुई। तो आप जो फरमा रहे हैं ये शायद पिछले हफ्ते ही, ये बरसा पिछले हफ्ते ही इसका आगाज हुआ है, ये 2 हफ्ते पहले तो शायद आना जाना इजी था, ये पिछले ही हफ्ते जो ब्रीफिंग थी या पिछले संडे को गालिबन उसमें ये ऐलान हुआ था। फिर ठीक है, उसको तकरीबन 2 हफ्ते हो गए। मैं ये सही है। हाँ नहीं, अभी ये तो चंद दिन की बात है। दूसरी बात, जिस तरह की बातें आपने की, फारूक भाई ने की, अल्लाह ताला हमारी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जिस तरह हमारा वक्त गुजर रहा है, रमजान मुबारक गुजरा, अच्छे तरीके से कोशिश की है, जितना भी हो सके उस रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम जाएं, और उसके बाद भी यही दुआ है फारूक भाई कि जिस तरह हम गुजार रहे हैं कि इससे ज्यादा हो के हम अल्लाह ताला की इबादत करें। हम ये ना भूल जाएं कि हाँ कोरोना आया था चला गया, कोई बीमार हुआ कोई मर गया, नहीं, हमने भी जाना है, लेकिन इस तरीके से रहना चाहिए। लेकिन एक बात बड़े अफसोस के साथ, यकीन माने फारूक भाई, आपको भी पता है, मुझे भी, मोती भाई को, सारी दुनिया को पता है, पाकिस्तान के अंदर ये जो का हादसा हुआ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम देगा, इंशाल्लाह देगा उनको। लेकिन लोगों की मैंने कहीं और नहीं देखी फारूक भाई और मोसी भाई से बात करें कि लोग दौलत के पीछे पड़े, लूटते हुए पड़े। मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ लोगों की ये बेइज्जती है कि लोग इस तरह, और खास तौर से पाकिस्तान के एयरपोर्ट, मेरा दोस्त आया 1 महीना पहले, 2 लाख रुपया नेट कैश दे के आया। ये जुल्म है, ये जुल्म है फारूक भाई। मैं खुद इसलिए परेशान हूँ कि मैंने भी अपने बच्चों के टिकट करवाए उसे, मैंने भी भेजना था। अभी मैं इस चक्कर में हूँ कि यार कभी कोई एयरपोर्ट के ऊपर वैसे भी फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। ये आजी भाई फारूक भाई को है, मोसी को नहीं है, मोसी को है, क्या को नहीं है, फलां को है, इसको अंदर करो जी, इसको इधर रखो। ये कब खत्म होगा? जब मुझे समझ नहीं आती फारूक भाई। हम तारीफें तो बहुत करते हैं एस्टेब्लिशमेंट, हम तारीफें करते हैं एजेंसियों की, हम बड़े बड़े अदारे हैं वहाँ, क्या करते हैं? मेरी समझ में, मैं नाकस बंदा हूँ, मैं कहता हूँ उनके पास जीरो, कुछ भी नहीं है उनके पास। जब ये छोटे मोटे मसले तय करने हो तो कोई बाहर की पुलिस जाती है, इंटरनेशनल मीडिया जाता है, या इंटरनेशनल की जो एजेंसी है वो जाके सौदा करती है, तो हमारी एजेंसियां क्या करती है? अभी ईद के दिन फारूक भाई और मोसी भाई, आपको होता है वजीरिस्तान के अंदर वो जिसको मारा गया उसकी लाश पड़ी है। ये कौन लोग हैं? ये क्या ये आर्मी है, क्या ये ISI है, क्या ये खुफिया है, कौन है? तो किसी को पता ही नहीं चलता। अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, मैं आपको कोल्डी के, अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद की अभी कोरोना के सिलसिले में, उठा के लेगी, पता ही नहीं कहा है। तो ये जुल्म है, इसके खिलाफ अवाम को जागना चाहिए। कोरोना आएगा, मौत आएगी, देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो भूखे लोग मर रहे हैं उनको भी लूटा जा रहा है। जो अमीर है वो अमीर तक होता जा रहा है। जो जितने भी जो रिटायर होते हैं वो सिविल महकमों में चले जाते हैं। ये जनरल है, वो कर्नल है, एक कर्नली का भी वाकया आपने सुना। क्या करें फारूक भाई, किसका रोना रोए? मुझे तो शर्म आती है कि अपने
कहें कि हम पाकिस्तानी है भाई, यकीन माने खुदा की कसम, अगर किसी को कोई बुरा लगे तो लगे, लेकिन जब तक ये ठीक नहीं होगा निजाम, हम इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ बदमाशी है, जिसकी बदमाशी है वही चलता है, जो गरीब है, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, या हमारा पसमानदा इलाका रियासत जम्मू कश्मीर हो, वहाँ बदमाशी चलती है। बदमाशी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं सरेआम कर रहा हूँ, ये बदमाशी है, मेरे पे गुजरती है तो मैं कहता हूँ मेरा दोस्त इतने पैसे देकर परेशान हो गया, बोलता था कि मेरे पास रिटर्न टिकट भी है, तो फिर ये लगा कि भाई 2 लाख रुपए जाना है तो दो, नहीं तो बाहर निकलो, तो वो उसको मजबूरी थी, उसके बच्चे भी इधर से, उसकी फैमिली इधर से, तो वो ऐसे आ गया। इस पे कोई ऐसा अथॉरिटी, कोई प्रोग्राम होती भाई आप करें कि खुदा इनको हिदायत दे कि ये जुल्म और सितम बंद होना चाहिए। खुदा हाफिज। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफी चाहता हूँ फारूक भाई, क्योंकि ये जज्बात होते हैं, हम भी उसी इलाके से, उसी मुल्क से आए, हम हमारा भी रेल से उतरी है, हम मजदूरियां करते हैं, इधर रहते हैं, तो कितना फायदा आप लोगों से, मैं मोदी भाई बताएं कितना मुल्क पाकिस्तान को कितना फायदा ये लोग देते हैं जो यूके, यूरोप और अमेरिका में बसते हैं, वो अच्छा पैसा देते हैं पाकिस्तान को, फिर भी खस्ता आली एयरपोर्ट के ऊपर शर्म आती है मुझे अपने आप को ये अल्फाज करते। खुदा हाफिज। सही है, बहुत शुक्रिया मौला अली मदद इश्तियाक भट्ट साहब। बिल्कुल जी, आपका गम और गुस्सा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बचा है कि जो लूटने वाले हैं उनको ऐसे मौके एक मिल जाते हैं, इवन डबल सवारी भी बंदी लगे तो वो लूटने वाले उससे आगाज करते हैं, ये तो एक बड़ा मसला वो नहीं छोड़ते। अच्छा फारूक भाई, मैं यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि सख्त है, बाज लोगों को कड़वी भी लगेगी, मगर हकीकत है, और जो हकीकत है उसको बरमला करना चाहिए। खबर आई कि जब जहाज गिरा साहब, ईदी एहलकारों ने कहा कि जी हम लोगों को निकाल रहे थे जो जले हुए थे, तमाम चीजें, एक तबका ऐसा भी था जो वहां पर लगेज को लूट रहा था, जो सूटकेसेस वगैरह थोड़े बहुत जिस चीजें बच गई थी लूट रहे थे। हमने इससे पहले देखा कि जहां पर जलजला आया था आजाद कश्मीर में, वहां पर खबरें आती थी कि लोगों ने जलजला ज़दगान के घरों में जब रेस्क्यू के नाम पर गए, बाज लोगों ने लूट लिया। किसी लोगों को हैरत हुई, अफसोस हुआ, मगर मुझे इसके ऊपर हैरत नहीं हुई। जब मैं तारीख देखता हूँ ना, जो लोग इमाम हुसैन सलाम का खेमा लूट लें, नबी ज़ादियों की चादरें छीन लें, उनसे अब ये जहाज का लगेज हो या जलजला ज़दगान के घर हो, मतलब इसमें क्या उनसे बैद क्या है, उनसे क्या बैद है जब वो नबी का घर न छोड़े। हाँ, जब उन्होंने सैयद शुहदा का खेमा नहीं छोड़ा, तो इस पे अफसोस होना और हैरत होनी, अफसोस तो रहेगा मगर हैरत नहीं हो रही, क्योंकि ये लोग तो इससे बड़े बड़े काम कर चुके हैं। आप देख कितनी अफसोसनाक बात है कि जो लगेज बच गया है उसको लूटा जा रहा है। मतलब हम बहैसियत कौम कहाँ खड़े हैं, हम कौन लोग हैं, यानी घरों पे जहाज गिर गया है आके, लोग उसके अंदर मर गए हैं, लोग उसके अंदर जल गए, हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है उसके अंदर, क्या हालत हो गई है, लोगों को पड़ी हुई है, लोग सूटकेस ढूंढ रहे हैं उसके अंदर मालूम का उठा रहे हैं, मतलब कहाँ का, वो भी माह मुबारक रमजान में, लोग रोजे से भी होंगे उसमें। ये कितनी अजीब बात है, अफसोसनाक बात वाकई के इतनी गिर गई इंसानियत इसमें, या कैसे हम मुसलमान हैं या वो सारे कलमा गो भी होंगे वो जहां पर, या जिनकी पहले आप 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं, वो भी अपने आप को मुसलमान कहते थे, जिनकी ये सूरत हाल थी, ये हालत थी कि मौला मैदाने करबला में जाने से पहले अपने वो कपड़े हैं वो चेंज कर रहे हैं, पुराना लिबास उन्होंने 28 रजब को साथ रख लिया था कि जब मैं जाऊंगा, क्योंकि लोगों के उनको पता था कि ये किस तरह से वो चाहेंगे, और लूटने वालों का भी ये उलमा इकराम से सुना है ना कि वो लूट रहे भी होते हैं, रोते भी, ये भी एक अंगुश्तरी उतारने के लिए, अंगूठी के लिए, अंगुश्तरी उतारने के लिए उंगली काट दी उसने। अब आप देखें ना, मतलब ये, हाँ, मगर इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए था ना, लोगों में इर्तका हो गई, इंसान पढ़ लिख गया, इंसान की तालीम याफ्ता हो गया, मगर हम देखते हैं कि बाज तबके ऐसे इनका इर्तका नहीं हुआ, वो वहीं पे खड़े हुए 14 साल से, वो वही काम करे चले जा रहे हैं। रोना इस बात का। अच्छा, एक चीज है, हाँ, एक चीज है कि अब ये इन लूट मार करने वालों की तादाद कितनी है, मैं नहीं समझता कि सारे ही वहां पर इसी नीयत से आए होंगे। बहुत से लोग यकीनन वो हेल्प उन्होंने की भी, और जो चंद लोग जिंदा बच गए यकीनन ऐसी उनको बचाने में कुछ आम लोग थे, क्योंकि बाकी इदारे तो बाद में पहुंचे होंगे। तो लेकिन चंद ये जो लोग हैं ना, ये लूटमार करने वाले, ये हर रूप के अंदर मौजूद हैं, ये हर महकमे में मौजूद है, हर शोबे में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा फर्ज यही बनता है कि जो लूट रहा है उसके बारे में कोई बोले तो सही, कोई इसको रोके तो सही, जो भी, यानी उसका एक, जिसे कहा जाता है ना कि ईमान की सतह है, जुबान से ही रोक दे, हाथ से रोकने वाला हाथ से रोक ले,
बुरा ही समझे, जैसे चले हम दूर बैठे बुरे को बुरा ही समझ ले। तो ये चीज है कि कम से कम इन 3 स्टेजेस के अंदर कहीं ना कहीं तो हमारा नंबर आना चाहिए। तो बिल्कुल ही बाज जगह वो पावरफुल होते हैं, बाज जगह पावरफुल होते हैं, बाज जगह वो मजहबी जमातों की अम्ब्रेला के नीचे होते हैं, बाज जगह वो सियासी जमातों की अम्ब्रेला के नीचे होते हैं, वो अपने आप को बाकायदा कवर्ड किए हुए होते हैं। वो ऐसे नहीं है कि वो जाकर जो है वो किसी भी जगह पर छलांग लगाएं, वो पूरे बंदोबस्त के साथ होते हैं। और वो इसी तरह आप देखें, अभी भी अमूमन आप खबरें पढ़ लें, देख लें कि किसी मिनिस्टर साहब को कोई बात बुरी लग गई, अपने साथियों के साथ जो है वो एक पिड्डी के ताने में घुस गए, वहां जाके जो है उन्होंने तशद्दुद किया एएसआई के ऊपर। तो ये तमाम चीजें, ये मुख्तलिफ रंग हैं, मगर जहनियत एक ही है। ये जहनियत एक है कि कानून को नहीं मानूंगा, उसको फॉलो नहीं करूंगा, और जो सामने आएगा उसको पामाल कर दूंगा कि मैं ताकतवर हूं। ये जहनियत एक ही है। इसके रंग मुख्तलिफ हैं, नाम मुख्तलिफ हैं, इलाके मुख्तलिफ हैं, शक्लें मुख्तलिफ हैं, मगर जहनियत एक ही है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये जहनियत चेंज हो सकती है और होती, देखिए यहाँ पर बड़े बड़े बिगड़े लोग जो हैं, वो जब भी पाकिस्तान से बाहर आते हैं, किसी भी जगह पे लाइन में खड़े होना उनको आ जाता है, रेड सिग्नल पे खड़ा होने आ जाता है, तो ये तो फिर बड़े बड़े जराइम जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये सब जो बिगड़े बिगड़े होते हैं, उनको पता होता है कि जब यहाँ कानून में फिर किसी की सिफारिश नहीं चलेगी जी कि मैं फलां का रिश्तेदार हूँ, ये कानून है और इसमें कोई फर्क नहीं किया जाता। तो जब हमारे यहाँ भी अगर ऐसा होगा, लेकिन हमारे यहाँ देख रहे हैं जो कानून नाफिज करने वाले जो लोग हैं, उनकी ये सूरत हाल है, तो नीचे वालों का तो फिर वही बात के ये लूट मार का जो मजाज है ना, ये ऊपर से लेके वो नीचे वाले जो लूटते हैं वो कहते हैं कि अब हमारा ये दाव लगा है, अब कोई तेल टैंकर अगर उल्टा है तो हम भी अपनी बाल्टियां लेके पहुंचे क्योंकि अब हमारी बारी है। बाल्टी लेके तो और जो बड़े कोई एमएनए बन गया, किसी हाल सिगरेट पीते जा रहे हैं, और कोई किसी ने वजारती उज़्मा का या सदारत का हल्फ ले लिया है, तो वो कहेगा कि हाँ अब तो मेरे पास पाकिस्तान के खजानों की कुंजी आ गई, तो मेरी बारी है। तो सब अपनी अपनी बारी में लगे हैं, और ये तब तक नहीं रुक सकता जब कानून नाफिज करने वाले और ये लोग जो बड़े ऊपर बैठे हैं, जो अपने आप को कहते हैं इंसाफ देने वाले हैं, अदालत नहीं होगी। अदालत का मसला है। 6:30 बजे जाना भी है, आप मजीद अगर कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। बिल्कुल, बस 2-3 मिनट में आपके साथ हूं। देखिए, अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत क्यों बर्दाश्त नहीं हुई? अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत की मिसालें अक़वाम मुत्तहिदा आज भी देती है कि ऐसी हुकूमत कभी नहीं आई है। इतनी यानी इस कदर आइडियल हुकूमत मगर बर्दाश्त नहीं हुई है। सबसे कम दौरानिया अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत का है। क्यों? आप शिद्दत अदल की वजह से कत्ल किए गए। लोगों को अदालत कभी पसंद नहीं आती, और जहां पर अदालत होती है, इंसाफ हो रहा होता है, वहां ये चोर उचक्के इस टाइप के लोग, बिल्कुल इनको सबको होना भी आता है, इन पेमेंट करनी भी आती है, इनको सब समझ में आ जाता है। ये नहीं कि ये सिविलाइज नहीं है या ये समझते नहीं, सब समझते हैं। मगर अदालत अगर कमजोर होगी, अदल नहीं हो रहा होगा, तो वहां पर हर इंसान जो है वो तजावुज करेगा, वो खास जहन रखने वाला। मगर जहां पर अदालत कायम हो जाएगी, आपने जैसे मिसाल पेश की कि यहाँ पर क्यों सीधे हो जाती है, उसकी वजह उनको पता है, सिफारिश नहीं चलनी है, उन्होंने सीधा जेल जाना है और अपनी सजा काटनी है, तो लाइन में भी खड़े होते हैं, बदतमीजियां भी नहीं करते, बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाते हैं। तो हमें अदालत की जरूरत है। इस्लामी ममालिक के अंदर घुटन का माहौल है, अदालत जो है वो आजाद नहीं है। इस्लामी हुकूमतों में अदालत को आजाद कीजिए, अदालतें आजाद होंगी, आप भी तरक्की करेंगे, आपके मुल्क भी जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफों में शामिल होंगे। अदालत को दुरुस्त कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बहुत शुक्रिया मुसीफ भाई, आप शामिल रहे। और नाज़रीन, इनको थोड़ा सा जल्दी जाना है, तो इनको हम खुदाफिज कहेंगे, और कल इनका प्रोग्राम द फोकस इंशाल्लाह ये लाएंगे 4:15 बजे हमेशा की तरह, क्योंकि हमारी रेगुलर ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी है। तो आपके साथ में मजीद आधा घंटा तकरीबन हूँ, तो आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है, आपसे भी बात करते हैं। आप अपना तजर्बा शेयर कीजिए, क्या सीखा इन अयाम में और किस तरह से हमने ये जो सबक हमें मिला है ईद रमजानुल मुबारक में, उसको आगे लेके बढ़ना है। और मौत को जो याद रखने की बात हो रही है, वो अगर हम अपनी अपनी मौत याद रखेंगे हर इंफरादी तौर पे, तो शायद उन लूट मार करने वालों को भी जब पता चलेगा कि ये सारी लूट मार का एक दिन हिसाब देना पड़ेगा, तो अपने आप को बाज रखें और गुनाह से बचाई रखें। तो ये सारी चीजें हमारे लिए, एक माशरे के अंदर ये सारा सिलसिला चल रहा है, हक और बातिल और नेकी बदी, ये सारा सिलसिला पहले दिन से ही दुनिया में मौजूद है। और इंसान के या मुसलमान के अंदर अल्लाह ताला ने ये चॉइस दी है, वो सलाहियत दी है
کہ اب کوई भी लूट मार करने वाला ये नहीं कि उसको ये इदराक नहीं होगा, ये पता नहीं चलेगा, या वो कहे कि ओ मुझे तो पता ही नहीं था कि ये किसी जख्मी को या एक लाश पड़ी है उसकी जेब में से पैसे निकालना, ये सारी चीजें उसकी उठा के ले जाना, ये कोई गुनाह नहीं है, सब पता है। लेकिन वो एक गफलत के ऐसे गुप अंधेरे में होता है, या कहीं ऐसा उसका पांव धंसा होता है किसी गलाजत में जो ज़हनी तौर पे उसके अंदर आ चुकी होती है, कि वो कहता है कि ठीक है चलें, ये वक्ती तौर पे तो इसका फायदा उठाएं, उसके बाद देखा जाएगा। तो उसके बाद का किसी को गारंटी नहीं है कि आप गुनाह कर लें इस उम्मीद के ऊपर कि ठीक है मैं बाद में वक्त आने पे तौबा कर लूंगा। तो ये अल्लाह ताला की जो छूट है, अल्लाह ताला की जो ढील है। कई खबरें अभी हम तैयारा जो हादसा हुआ उसकी खबर सुन रहे थे, और कई हादसे रोज कई कई हादसे होते हैं। और इससे बड़ा एक जो चैलेंज है कोरोना वायरस का, इससे बढ़ के और क्या हो कि कोई तरक्की याफ्ता मुल्क हो, कोई तरक्की पजीर हो, कोई मुश्किलात में हो, सब इस चैलेंज से जो है वो लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और रोजाना खबरें हम सैकड़ों की तादाद में देखते हैं, सुनते हैं कि इतने हलाक हो गए। तो काश अगर हम ये सोचें कि हम खुद उसका निशाना बनने से पहले कोई नेक काम कर लें। और आपने माह रमजान में वो सुना होगा वाकया कि एक जो बहुत बड़ा ताजर था खजूरों का, उसने वसीयत की कि जब मेरी मौत हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की ये बात है, हयात जो तैयबा उनका ज़ाहिरी दौर था, कि जब मैं हलाक फोत हो जाऊं तो ये सारा मेरा गोदाम जो है वो बांट दिया जाए, अल्लाह की राह में खर्च कर दिया जाए। और वो ऐसा ही हुआ जब वो फोत हुआ। और फिर उनके बेटों ने, उस ताजर के बेटों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी कि अब हमारे वालिद साहब फोत हो गए हैं, और वो आप उनकी वसीयत के मुताबिक ये सब जो खजूरें हैं या जो भी माल है वो गरीबों में बांट दीजिए। वो बांट दिया गया। और जब वो गोदाम बंद करने लगे तो वो छोटे से छिलके कहीं जो है दरवाजे के पास जो है वो पड़े हुए थे, खजूर के ही मट्टी से अटे पटे, वो सारा जो जो सिलसिला था। और उनके जो ताजिर के बेटे थे वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे वालिद आखिरत में या उनकी जो अगली मनाजिल है उसमें वो कितने मुतमिन होंगे, कितने खुश होंगे कि इतना उन्होंने जखीरा जो है वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। तो हजूर ने वो नीचे से खजूर का वो टुकड़ा उठा के उनके बेटे को ये दिखाया कि काश अगर आपके वालिद अपनी जिंदगी में ये टुकड़ा दे देते अपनी जिंदगी में अल्लाह की राह में, तो ये जो भी आपने गोदामों में भरे हुए जो चीजें अल्लाह की राह में दी हैं वो इस टुकड़े के ही बराबर वो उसका अजर मिलता। और उसका जो जखीरा है वो आपने मौत के बाद जो दिया है, तो इसका सही फायदा उस वक्त होता। काश कि वो अपनी हयात में सारा खर्च करते तो उसका कई गुना उसको उस वक्त मिल जाता। तो हम ये इंतजार करते रहते हैं, या बहुत बड़ा काम हुआ तो हम वक्फ कर देते हैं कि हाँ हमारे मरने के बाद ऐसा किया जाए। तो सही टाइम यही है कि जो मोहलत अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी की सूरत में दी हुई है उसमें हम नेक काम करें, ताकि उसका जो सिला है, उसका जो अजर है वो ज्यादा से ज्यादा हमें मिले। हमने बहुत से इश्यूज पर बात की, हालात जो इस वक्त जो गुजर रहे हैं, किस तरह से ईद या इससे पहले की जो जिंदगी हमारी गुजरी है, वो जो एक तरीकाकार होता था मिलने मिलाने का, एक दूसरे के घरों में जाने का, वो रुका हुआ है। तो ये एक मैसेज जो है अल्लाह ताला का, ये जो इसमें हिकमत है या जो एक पैगाम है, ये जरूर सोचना चाहिए। कोई भी काम है, कोई भी अगर हम अपनी आंखों के सामने कोई हादसा देख रहे हैं, कोई एक सान्या देख रहे हैं, कोई वबा है, कोई आसमानी आफत है, इसके पीछे कोई ये पैगाम या मैसेज के से खाली ये चीज नहीं होती। और कामयाब वही लोग होते हैं कि जो इस मैसेज को अवेल कर लें, अपने आप को तब्दील कर लें, और अगर वो गलती पर थे तो अपने आप को ठीक कर लें, तो वही लोग कामयाब होते हैं। और जिनको कोई फर्क ना पड़े, उनके सामने सब कुछ दुनिया में ये हादसे सानियात हो रहे, जिनको कोई पता ही ना चले, फिक्र ही ना करे, तो वो यकीनन सरासर वो एक समझे कि उनके ऊपर अजाब है। क्योंकि बताया जाता ना कि जो अपने आप को ठीक कर ले किसी आजमाइश की वजह से, किसी इम्तिहान की वजह से, तो फिर तो वो एक अपने आप को ठीक करेगा तो वो उसके लिए अजाब नहीं होगा। लेकिन जो ठीक भी नहीं करेगा और रस्सी दराज है तो उसका एक नाजायज फायदा उठाता चला जा रहा है, तो वो उसके लिए एक
عذاب کی صورت اپنا سکتا ہے، اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو عید ہماری گزری ہے، اس کے لیے ہمیں ابھی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ مستحقین تھے، کیونکہ کبھی بھی اس میں کوئی لیٹ نہیں ہوتا نیکی کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ اب ماہ رمضان گزر گیا تو اب اگلے ماہ رمضان کا انتظار کیا جائے کہ ہاں اب اگلے روزے آئیں گے تو پھر میں یہ نیک کام کروں گا۔ اصل امتحان ہمارا یہی ہے، یہ جو 11 مہینے آگے ہماری زندگی میں آ رہے ہیں، کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح سے ہم نے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی دیکھیں کہ روزہ ہم اللہ کا نہیں رکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی یا ایک کفارے کا جو سلسلہ ہے وہ 60 مسکینوں کو کچھ اگر کھلائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے جو شرط رکھی ہے وہ اس میں ہے کہ کوئی بھی کفارہ ادا کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جس سے اپنی گناہوں کی جسے کہتے ہیں نا کہ اصلاح ہو سکے، یا اس کے کیا پچھتاوے کے صورت میں اگر کچھ واپس اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ کار دیا ہے کہ آپ سیدھا، یہ نہیں کہ آپ سیدھا جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے، ایک جس کا آپ نے گناہ کیا پہلے اس سے معافی مانگے، اور اگر آپ نے سیدھا سیدھا کوئی عبادت میں کوئی گناہ کیا ہے یا اس طرح کا کوئی آپ سے فیل ہوا ہے تو پھر آپ نے اتنے لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو راضی رکھنا ہے، خوش کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے، تب اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کو، یا جو ان چیزوں کا جو فلسفہ ہے کفاروں کا، تو اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے اور سیدھا بس ایک سوکھی یا بے روح عبادت کرتے چلے جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے پرہیزگار دیکھے ہوں۔ ابھی ہم چاند کے مسئلے کی بات کر رہے تھے، مفتی منیف صاحب بہت بڑے عالم ہوں گے یا بہت بڑے وہ ایک منصب کے اوپر ہیں، لیکن اختلاف ہونا یا چاند کے مسئلے کے اوپر ان کا فواد چودھری کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی اختلاف ہونا وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن کسی کو یہ کہنا ہے کہ ان کی وہ کس طرح سے اس ایشو پہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ حلفاً بتائیں کہ انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، تو کوئی مفتی، کوئی مولانا، کوئی عالم جو ہے وہ کون ہوتا ہے، حق رکھتا ہے کہ کسی کی جو اعمال ہیں وہ اس کو پرکھے یا چیک کرے کہ ہاں آپ اس طرح اگر بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی نمازیں کتنی ہیں، وہ نمازیں گننے والے کون ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو کریمی ہے وہ اس کو نظر انداز کر کے وہ خود وہ ایک سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو 5 وقت نمازیں ہو گئے، یا ہم نے داڑھی رکھ لی، یا ہم ایک بہت بڑے منصب پہ آ گئے، ہماری وجہ سے کوئی عید کرتا ہے نہیں کرتا، تو ہمارے اندر تو ایک بہت بڑی ایک طاقت ہے، تو ہم وہ حق رکھتے ہیں کہ لوگوں کے اعمال چیک کرتے رہیں اور کسی کو روک دیں، کسی پہ فتویٰ لگا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اور سائنس جو ہے وہ تابع ہے ہمارے دین اسلام کے مذہب کے، اور اب آہستہ آہستہ اللہ کرے کہ ہمارے پاکستان میں یہ جو چاند کا مسئلہ ہے، جس طرح اب جو ہے اب گواہیاں بھی آ گئی، اب سب کچھ ہو گیا، تو یہ محاذ ذرائی کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رویت حلال کمیٹی بھی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایسے فیصلے کرے، یا کوئی اگر گواہیاں صحیح معنوں میں کہیں سے وصول ہو رہی ہیں اور اس کو وہ کوئی ویلیو ہی نہ دیں۔ تو سائنس جہاں پر ہم اینک استعمال کر رہے ہیں، دوربینیں استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی جدید چیز آ گئی ہے یا کوئی نئی ایجاد آ گئی تو اس کو استعمال کرنے میں یہ کون سا حرج ہے۔ تو یہ چیز بھی رہی ہمارے اس پچھلے مہینے میں۔ اور پھر یوم القدس جو ہوا آخری جمعے کو، اس میں ایک میں بینر پڑھ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن سنس 1948۔ تو یہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد جو کشمیر کا مسئلہ ہے، وہ تو لاک ڈاؤن اس سے پہلے پچھلے سال اگست کا لاک ڈاؤن ہوا ہے، سال ہونے کو ہے۔ وہ کشمیری جو ہیں بہن بھائی، وہ کس صورتحال میں ہے، وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، اور اس سے بڑھ کے پھر جو فلسطین کا مسئلہ کئی دہائیوں سے ہے اور وہاں پر جو قتل و غارت گیری جاری ہے، تو یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو اقوام عالم کے لیے وہ اپنے آپ کو جو کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ ایک ورلڈ آرڈر دے سکتے ہیں یا وہ پوری دنیا کے اوپر اپنی حکومت کر سکتے ہیں
یا وہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک ہیں کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک فلاح کا سلسلہ جو ہے وہ ہم آغاز کرنے والے ہیں، ہم سب کا خیال رکھنے والے ہیں۔ تو جب اس قسم کے ایشوز دنیا میں موجود ہوں گے تو پھر وہ چاہے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں، بڑے بڑے ممالک ہوں، ان کے وہ دعوے جو ہیں وہ خاک میں مل جاتے ہیں کہ وہ کہیں کہ جی ہم بہت بڑے انصاف پسند ہیں یا ہم بہت بڑے انسانیت کے جو ایک ماننے والے ہیں یا فالو کرنے والے ہیں۔ تو ان کے سامنے اگر یہ ایشوز ہی نہیں ہوں گے تو پھر یہ کیا ایک دعویٰ ہے یا کس طرح سے وہ اس پر سٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے رہی، اور دوبارہ وہ بار بار جو ذہن میں یہی آ رہا ہے کہ ہمارے جو عید سے پہلے کچھ لوگ تھے وہ کس صورتحال میں ہوں گے، یا کس طرح سے اس جہاز کی کیفیت اگر ہم دیکھیں کہ اس کے پیسنجر میں کیا آؤ بقا شروع ہو گئی ہوگی کہ چند منٹ پہلے اپنی لینڈنگ سے وہ اس سانے سے دوچار ہو گئے، اور وہ کس طرح سے پھر موت نے ان کو سب کو آ لیا۔ تو ایسی حالات سے اپنے آپ کو کس طرح سے ہم بچا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس امتحان کی تیاری کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے جو سانحات ہیں ہمیں ضرور دعوت فکر دیتے ہیں۔ یو کے میں جو ہمارے کرونا وائرس کی جو صورتحال رہی، کل شاید لیس دین 200 لوگ جو ہیں وہ ان کی وفات ہوئی ہے، تو کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آ رہی ہے، لیکن اس میں اب اللہ کرے کہ جو حکومت اس وقت کی جو حکومت ہے بورس جانسن صاحب کی، وہ کچھ صحیح سٹیپس اٹھائے، کیونکہ بہت سی تنقید ہوئی۔ ایک تو ٹیسٹنگ کے حوالے سے کچھ معاملات جو ہیں بہت تاخیر سے اس کا آغاز ہوا، یا جو ایک ہدف دیا گیا تھا کہ مارچ کے مہینے میں انہوں نے یہ ساری ٹیسٹنگ کر لینی ہے 1 لاکھ کے قریب، تو وہ مشکل سے اچیو ہوئی۔ اور پھر جو سہولیات ہونی چاہیے تھی، اور پھر جو دوسرے امراض کے جو مریض ہیں ان کا کیا پرسان حال ہے، کیونکہ اسپتالوں میں جو ریگولر آپریشنز تھے، بہت بڑی بڑی خاص طور پہ کینسر کی جن کی جو ٹریٹمنٹس ہوتی تھیں، یا کچھ اور جو فرض کیا ایک ڈائلیسس پہ جو لوگ تھے، یا جو ٹرانسپلانٹ وغیرہ کے جو مریض تھے انتظار کر رہے تھے، تو وہ جو معاملہ رکا ہوا تھا اس کے لیے اب NHS کیا کر رہی ہے یا حکومت کیا کر رہی ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ اور اب سکولز کے حوالے سے آج 25 مئی ہو گئی، پہلی جون سے کہا جا رہا تھا کہ وہ کچھ مرحلے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ سکولز کھلیں گے۔ تو یہ سکولز جب کھلیں گے، یا کون سے سکولز کھلیں گے، کون سے نہیں کھلیں گے، اور والدین کو کیا یہ آپشن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بحث یہاں پر ذرا ابلاغ میں ہے، اور کچھ لوگ اس کے حامی، بلکہ ٹیچرز یونینز جو ہیں وہ بھی، ان کے بھی کچھ ایسے اشارے ملے ہیں کہ وہ بھی اس حکومت سے اوپر کوئی قابل اعتبار وہ کوئی ایسا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کی طرف سے کوئی ایسا انہیں ریٹن ایسی سٹیٹمنٹ دی جائے کہ ہاں اگر وہ اسکول میں جائیں گے یا کھولے جائیں گے تو بچے اور ٹیچرز یا سٹاف جو ہے وہ اس سے محفوظ رہے گا۔ تو بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہاں تک لکھ دیا کہ تنقید کی حکومت پہ کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ کوئی ٹیسٹنگ کٹس نہیں ہیں، کہ حکومت تجرباتی طور پہ یہ دیکھے کہ ہاں کرونا وائرس کی وجہ سے یہ متاثر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اگر ہلاکتیں ہوئیں تو پھر یہ اپنا جو فیصلہ ہے وہ واپس لیں گے۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، حکومتیں تجرباتی طور پہ اس قسم کے سٹیپ نہیں لیتی، وہ اس کے لیے پورے ٹھوس میز لینے چاہیے۔ اس کے نتائج سے حکومتی لوگوں کو کم از کم وہ ضرور آگاہ ہونا چاہیے، اس کی کھوج میں رہنا چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم جو ہے وہ سٹیپ بیک کر لیں گے۔ یہاں کے جو اولڈ ہاؤسز تھے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آدھی کے قریب جو اموات ہوئی، 32-33 ہزار لوگ جو فوت ہوئے یہاں پہ کرونا وائرس کی وجہ سے، آدھے افراد اس میں اولڈ ہاؤسز میں رہنے والے تھے۔ تو وہاں پر کیا سہولیات کا فقدان تھا، کیا کمیاں رہ گئی تھی۔ ایک تو خیر جو کافی عمر کے جو افراد تھے ان کے لیے کرونا وائرس زیادہ مہلک ثابت ہوا، اور یہی بتایا جا رہا تھا کہ جو انڈر لائنگ جو کنڈیشنز ہیں، بیماریاں ہیں، اگر وہ حامل افراد ہیں تو اس کو کرونا وائرس زیادہ اٹیک کر سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے بھی کیا آپ نے اقدامات کیے، یہ بھی ایک کلی کھلی ہے۔
कि ओल्ड हाउसेस में क्या क्या सहूलतों के फुकदान थे। और अमेरिका में बहुत बड़ी बहस है क्योंकि इस नवंबर में वहां पे इलेक्शन भी हैं और वो ये सारा खाता, इवन आपको वो लड़ाई झगड़े भी रात को यहाँ यूके टाइम में वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की शुरू हो जाते थे सहाफियों से। और इवन एक चाइनीज सहाफी थी कि उन्होंने, खातून थी, उन्होंने जब सवाल पे पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब आप चाइना से लें क्योंकि सारी जो जिम्मेदारी वो चाइना पे है। तो ये इससे पहले भी बहुत से ऐसे जो सियासी या इंतखाबी कुछ ऐसे स्टंट थे और कामयाबी भी मिली मुख्तलिफ हुक्मरानों को। और इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं अपनी सारी नाकामियां जो हैं वो इसी पे डाल रहे हैं कि वो जो मसला का जो एक गढ़ है या जो वजूहात बनी है वो चाइना बनी और चाइना इसकी लगातार तरदीद करता चला रहा है। तो ये हमारे दिन गुजरे जो पिछले, उसका एक थोड़ा सा समअप कर रहे थे कि क्या हुआ। लेकिन आगे जो बढ़ने का मकाम है बहसीत मुसलमान, बहसीत मोमिन, अल्लाह करे सबकी ये ख्वाहिश है कि अब आने वाले दिनों में आसानियां हों और हमारी इमाम बारगाहें, मसाजिद, जो मुकद्दस मकामात हैं वो खुलें, वहां पर आ जा सकें। लेकिन जिस तरह से हमने ये टाइम गुजारा है या गुजार रहे हैं, बल्कि अभी तक तो इसमें कोई आसानी नहीं हुई है, तो इसमें अल्लाह करे कि हम कुछ सीख के आगे बाहर निकलें क्योंकि बहुत हमारे लिए मौका था और है भी कि हम किस तरह से आगे जिंदगी गुजारेंगे। और बहुत से तो माहिरीन ये बता रहे हैं कि ये अब जब इवन ईज भी हो जाएगा, सब कुछ खुल भी जाएगी, तो लोगों के बैक ऑफ माइंड में ये जरूर कुछ ना कुछ होगा। ये डिस्टेंसिंग का मामला, ये उनका वहम जो है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए अपनी तैयारी जो है वो हमें देखना है कि हमने अपनी जिंदगी जब शुरू करनी है तो किस तरह करनी है। और अहले बैत टीवी की जो नशरियात रही हैं वो दोबारा इस पे, जैसे हमारे मैनचेस्टर में जो प्रोड्यूसर हैं बाकर भाई, वो शुरू में आए थे और कल बल्कि बाकर जैदी साहब जो कल के प्रोग्राम में हमारे साथ आए थे, बिलग्रामी साहब भी थे, तो उन्होंने भी एज ए व्यूअर भी और एज ए चेयरपर्सन भी उन्होंने इस नशियात को बेहतर पाया और उन्होंने शाबाशी भी दी सबको। और ये सब सेहरा जो है हमारी पूरी टीम को, अहले बैत की, चाहे ऑन स्क्रीन जो लोग थे और बिहाइंड द स्क्रीन जो लोग थे, उनके सर जाता है। और नाज़रीन, आपने जिस तरह से दुआएं दी और एक जो अपडेट थी हमें कल जो प्रोग्राम में मिली कि इंशाल्लाह जनाब मौलाना सैयद आबिद बिलग्रामी साहब हमारे साथ हर जुमेरात को हुआ करेंगे अहले बैत चैनल पे मगरिब के बाद तकरीबन। और उनका ये प्रोग्राम हुआ करेगा, एक तो मजलिस हुआ करेगी इसाले स्वाब की, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स के लोहाकी जो मरहुमीन हैं, वो उनके साले स्वाब की भी मजलिस हुआ करेगी और दूसरा फिर क्वेश्चन आंसर भी हुआ करेगा। तो जुमेरात को इंशाल्लाह, और इसी जुमेरात से इसका इंशाल्लाह आगाज हो रहा है। और जब तक ये लॉकडाउन की सूरत रहेगी तो यकीनन ऐसे प्रोग्राम, और जैसे इस प्रोग्राम से पहले, इसी प्रोग्राम में पहले से मैं डिप्रेशन की बात हम कर रहे थे, तो बहुत कुछ उन्होंने पढ़ने के लिए या बहुत सी ऐसी चीजें हम तक पहुंचाई कि जो हम इग्नोर करते चले आ रहे थे या जो सुनते तो थे जिस पर हम बहुत कम अमल करते थे। तो ये बहुत अच्छा रहा सिलसिला कि लोगों ने बहुत से लोग माशाल्लाह, वो तो पहले से बाअमल थे, वो सारा कुछ था, लेकिन माह रमजान हो गया, मुहर्रम सफर हो गया, वो शायद उन लोगों के लिए ज्यादा मुफीद साबित होते हैं कि जो अपने आप को ठीक कर लेते हैं, जो अपने आप को ट्रैक के ऊपर वापस ले आते हैं। तो ये उनके लिए एक नेमत से कम नहीं होगा। और अल्लाह करे मुझ समेत कि हमने जो इस महीने में सीखा है, जो अपने आप के अंदर बेहतरी लाएं, इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसको महफूज करना, अपने अमाल को देखें। जब पिछले महीने हमारा एक एक सांस जो है वो इबादत थी, एक एक अमल के एक एक, जब हम कोई नेकी थी उसके कई गुना उसका फायदा था, या शबाए कदर में कितना ज्यादा सवाब हासिल किया, तो वो तो यकीनन वो सवाब हासिल किया। लेकिन हमारे लिए जो टास्क या चैलेंज ये होना चाहिए कि इस सवाब को हम वहां पर, जिसे कहते हैं ना कि किसी बड़े स्टोर में टिल तक ले जाएं, या जहां पर हमने वो सौदा जो खरीदा है, जो सामान खरीदा है, वो जब हम
ادائیگی نہیں کریں گے، وہ جہاں بھی بندہ کیشیئر بیٹھا ہے یا جو ٹیل مین بیٹھا ہے، تو اس کو جب تک پیسے نہیں دیں گے تو تب تک وہ سامان، چاہے ہم نے 6 ٹرالیاں بھر لی ہیں، وہ سامان ہمیں گھر لے کر جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو اب یہ سمجھے کہ وہ بارڈر لائن وہی ہے کہ یہ جو سامان ہے، جو ذخیرہ ہے ثواب کا، وہ الحمدللہ ہمارے پاس ہے۔ اور گھر کون سا ہے؟ وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ہے وہ تو قبر ہی ہے۔ تو قبر تک جب ہم یہ سامان لے جائیں گے ثواب کا، تب ہمیں وہ فائدہ دے گا۔ اور وہ سامان کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنا پیسہ یا اپنی جمع خرچ جو ثواب کا ہے، وہ ہم اگر برائیاں نہ کریں گے اور جن چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے بچے رہیں گے، تو یقیناً ہمارا وہ ثواب سیکیور رہے گا اور ہم اس سے بچے رہیں گے۔ تو جب تک ہم اپنے ثواب کو محفوظ نہیں رکھیں گے، اور بہت سے افسوسناک صورتحال ہو جاتی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا بہت سا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ بہت سی دعائیں جو ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کچھ ایک صحیح معنوں میں کوشش کی کہ یہ عمل کیا اور دعائیں کی، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو دعاؤں کو قبولیت کے لیے بھی جو کنڈیشنز ہیں، جو شرائط ہیں، ان کو ضرور ہم فالو کریں۔ اور ایسی چیزیں یقیناً علماء کرام ہمیں بتاتے رہے، اور یہ تھوڑا سا جو حصہ مجھے موقع ملا، ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے، جو فالوورز ہیں، جو سامنے آڈینس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ریسیورز ہیں، جو ہم سننے والے ہیں، کیونکہ علماء کرام یا جو پریچرز ہیں وہ تعداد میں تو کم ہے نا، ایک جو بھیڑ ہے، جو رش ہے، یا جو معاشرے کے اندر اچھائی یا برائی کا ایک جو تصور پیش کرتے ہیں، وہ تو بڑی آبادی ہے۔ اب اگر ہم 1 لاکھ کی آبادی میں سے اگر 60,000 جو لوگ ہیں وہ ٹھیک کچھ ہوں گے، یا صفائی ستھرائی کا عمل، اگر ایک محلہ ہے اس میں سے 100 گھر ہیں اور اس 100 گھروں میں سے اگر 60 گھر صفائی کا خیال رکھیں گے، تو اوور آل ایک جو نقشہ ہے اس محلے کا وہ بہت صاف ستھرا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کچھ لوگ جو ہیں، جس کی اکثریت اگر ہوگی اور وہ برائیوں کی طرف مائل ہوگی، تو ایک ایسا لگے گا کہ کتنا ایک خون خرابہ ہے، کتنی بے راہ روی ہے، کتنا برا ماحول ہے، چاہے گھر کا ہو، محلے کا ہو۔ لیکن اگر ایک اکثریت اس کو صحیح فالو کرے گی جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، تو پھر وہ پورا ایک نقشہ، پورا ایک ماحول جو ہے وہ ایک بہتر، ہمیں اس کا ایک خزوخال اس کے نظر آئیں گے، اس کی جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اچھائی ہمیں دور سے ہی محسوس ہوگی۔ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے، جو ہم اکثریت ہیں، جو ہم بھیڑ بنانے والے ہیں، جو ہم جلوس کے جسے کہتے ہیں نا زینت ہیں، جو مجلس کے سامنے جو لوگ ہیں، جو ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور سامنے صرف ایک خطیب ہوتا ہے، ایک ذاکر ہوتا ہے، ایک معلم ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ تو اپنا کام کر کے وہ گھر چلا جائے گا، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے۔ لیکن صحیح معنوں میں جو تبدیلی لائیں گے وہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں جو اسکرین کے اس طرف ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ریگولر ٹرانسمیشن ہماری اہل بیت ٹی وی کی i14 نیوز کی اب شروع ہو چکی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جہاں عید کی خوشیاں تھیں، کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، یہ تو مختلف پروگرامز میں آپ دیکھتے رہیں گے۔ تھوڑا سا مزید اب ہم کل سے ایوننگ آور میں کرنٹ افیئرز کے اور ایشوز پر بات کریں گے، پاکستان کی کیا صورتحال ہے، یہاں حکومت کی کیا جو معاملات ہے۔ کچھ کوشش ہوگی کہ کچھ باہر سے بھی ہم پروگرام کر سکیں، تاکہ جو باہر کا ماحول ہے یا باہر کی جو صورتحال ہے، یا کچھ ڈاکٹرز جو ہیں اب کیا ان کے پاس اپڈیٹڈ ہے معاملہ، کہ اب کیسے احتیاط کرنی ہے، بیماری کا جو ایک یا جو وبا کا ایک تھوڑا کہہ لیں کہ زور تھا، وہ اب کس نوعیت تک پہنچا ہے، ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا۔ تو انشاءاللہ آئندہ کے پروگرامز میں ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کرونا وائرس ہے وہ یہاں یو کے میں یا آپ کے علاقوں میں کتنا آگے بڑھ رہا ہے، کنٹرول میں ہے۔ اور سپورٹس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ سیگمنٹ کوشش کریں گے لاؤں، کہ جہاں تک گراؤنڈز میں ہماری ویرانی رہی، تو پاکستان میں سوشل میڈیا پہ بہت سے میچ فکسنگ، سپاٹ فکسنگ کے بہت سے آپ نے وہ دیکھے ہوں گے پروگرامز، تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ عطاء الرحمان صاحب جنہوں نے ہمارے چینل پہ آ کے تقریباً 2 سال پہلے ہی وہ باتیں کی تھی، جو اس وقت بہت زیادہ وہاں شدت کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ سرفراز نواز صاحب ہمیشہ وہ اس پہ بات کرتے رہے، ہماری کوشش ہوگی ان کو بھی لائیں۔ تو ناظرین، ایک بار پھر آپ کو عید مبارک، اور حقیقی عید یہی ہے ہم سب کی کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، دوسروں کے لیے
ان کے چہروں کے اوپر خوشیاں لائیں، ان کو خوش کریں گے تو یقیناً جو ہمارے دل کے اندر جو خوشی پیدا ہوگی وہ ایک حقیقی عید ہوگی۔ اور ایسا ضروری نہیں کہ اس کے لیے انتظار کرنا پڑے اب اگلی بڑی عید کا یا اگلی چھوٹی عید جو عید الفطر ہے، یہ ہم ہر دن کو اپنی عید بنا سکتے ہیں مولا کے اس قول کے مطابق۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے ہر دن جو ہے وہ عید کا دن ثابت ہو سکے انشاءاللہ۔ میری آپ کی ملاقات اب انشاءاللہ کل